अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ दोनों ने इमरान खान साहब के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है, झुकने से इनकार कर दिया है, किसी भी तरह की ब्लैक मेलिंग में आने से वाज़े और दो टोक अंदाज में इनकार कर दिया है। नवाज शरीफ साहब ने तो वाज़े और दो टोक अंदाज में शहबाज शरीफ को ये बात कह दी है कि इमरान खान से ना कोई बात होगी और ना ही किसी तरह की फेस सेविंग दी जाएगी। यानी बिटवीन दी लाइन्स नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम दे दिया है कि उन्होंने जड़ा सप कढ़ना है ना उन्होंने कहा कढ़ लै, देख लेंगे की होंदा की नहीं होंदा। और इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने एक राब्ते के दौरान ये वाज़े तौर पर ये मौक़िफ़ दे दिया है कि जनाब अगर इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च का शौक़ है तो वो अपना ये शौक़ भी पूरा कर लें और इसके साथ साथ जो कुछ उन्होंने करना है वो कर लें, ताकि एक दफ़ा सारे का सारे स्कोर को बड़े अच्छे अंदाज में सेटल कर दिया जाएगा। और इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने इस वक्त मुकम्मल तौर पर रियासत के सामने आकर खड़े होने का फ़ैसला कर लिया है। और इसके साथ साथ उनको जो एक मशवरा दिया जा रहा है वो मशवरा भी अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाकी का हामिल है। ख़तरनाकी इस वजह से कि उसके जो नताइज हैं वो बहुत ही हद तक शदीद भी हो सकते हैं और उसका जो रद्द अमल है वो भी बहुत हद तक ख़तरनाक हो सकता है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब के फ़ौज मुखालिफ बयानिए का अब बोझ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी उठाने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही, बल्कि ख़ुद कंटेनर पर बैठी हुई शख्सियात जो कंटेनर पर बैठ के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं मुख्तलिफ़ लोगों को, मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स को, मुख्तलिफ़ एंकर पर्सनस को, वो भी ये बात कह रहे हैं कि जनाब फ़ौज मुखालिफ बयानिया इमरान खान साहब के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और ये बात उस वक्त की जा रही है जब वो ख़ुद कंटेनर के ऊपर बैठे हुए हैं। लिहाजा इसका मतलब ये है कि अब जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है उसको कमो बेश वैसी ही सिचुएशन का सामना है जैसे एक मरतबा माजी के अंदर मुस्लिम लीग नून को सामना था, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया अपनाया था और वोट को इज़्ज़त दो की बात कहते हुए वो वज़ीर आज़म हाउस से निकले थे और लाहौर तक पहुँचे थे, तो इस दौरान भी मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारे लीडर्स को सांप सूंघ गया था। वो कहते थे यार हुनकी करिए, नवाज शरीफ साहब ने तो फ़ौज ने पंगा ले लिया। इस किस्म की सिचुएशन अब हमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में नज़र आ रही है। इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को ऐसा कौन सा मशवरा दिया जा रहा है जिसके बारे में ख़ुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत ये कहने पर मजबूर हो गई है कि यार ये तो ख़तरनाक सिमत में अब हम जा रहे हैं, अगर यहाँ पर कुछ ऐसी बात हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब के साथ खड़े होना शायद मुश्किल हो जाए। और अगर ये बात ऐसे ही है जिस तरह का उनको मशवरा दिया जा रहा है तो फिर जो ख़तरात हैं वो मेरा ख्याल है कि बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और इसका मतलब ये है कि वो जो अगले 10 दिन हैं ये 10 दिन ख़बरों से भी भरपूर होंगे और इंकशाफात से भी भरपूर होंगे। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब ऐसा कौन सा मशवरा दिया जा रहा है, इस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत होने वाले 2 इजलासों की। क्योंकि जो 2 दिन पहले इजलास हुआ है एक मुस्लिम लीग नून का जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, जिसके अंदर वीडियो लिंक पर नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, मरीम नवाज साहब भी मौजूद थी, इसहाक डार साहब भी मौजूद थे, ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद थे और दीगर लोग भी मौजूद थे। उस इजलास के अंदर इस बात का हतमी तौर पर फैसला कर लिया गया था, बल्कि शहबाज शरीफ साहब से ये कहा गया था कि आपने ये एक 9 रुकनी कमेटी जो बनाई है ये क्यों बनाई है, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जब हमने एक बात को तय कर लिया है कि इमरान खान के साथ किसी तरह का कोई ना राब्ता होगा, ना बातचीत होगी और ना ही किसी तरह की उनको कोई गुंजाइश दी जाएगी, तो फिर आपको अपनी बात पर कायम रहना चाहिए था। और इसी मामले को लेकर मुस्लिम लीग नून ने इस बात का फ़ैसला किया था कि हमने इस लॉन्ग मार्च से कैसे निपटना है और उसी इजलास में किए जाने वाले फैसले के तहत लॉन्ग मार्च को निपटने के लिए बिल्कुल वैसी ही हिकमत अमली बनाने का फैसला किया गया है जैसे 2014 में जब इमरान खान साहब ने धरना दिया था इस्लामाबाद में डी चौक पर, तो उस वक्त जो मुस्लिम लीग नून ने स्ट्रेटजी बनाई थी बिल्कुल वैसी ही स्ट्रेटजी इस मरतबा बनाई जाएगी और इसी स्ट्रेटजी के तहत नेशनल असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है। और मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और उस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव भी नवाज शरीफ साहब पर डाला जा रहा था कि जनाब ये जो सिचुएशन है ये ख़राब होती जा रही है, आप देखें को रास्ता निकालें, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ वो कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया था और उसको जारी रखा था, बल्कि तमाम की तमाम जो पार्लिमानी क़ुव्वतें हैं उनको अपने साथ बिठा लिया था, अपने साथ इंगेज कर लिया था। उसके अंदर उस वक्त अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में मौजूद थी, लेकिन वहीं पर वो जो ईवान वज़ीर आज़म है या वज़ीर आज़म हाउस है वहाँ पर तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स जाकर नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे थे और उन्होंने सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट का
नारा बुलंद किया था। और आपको याद है कि उसी दौरान एक मरतबा ईवान के अंदर ही एतजाज़ अहसन साहब और चौधरी निसार अली खान साहब के दरमियान आपस में बड़े तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ था। और एतजाज़ अहसन ने उस वक़्त चौधरी निसार अली खान साहब के ख़िलाफ़ एक बड़ी धुआंधार तकरीर की थी, और उस वक़्त चौधरी निसार नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल साथ बैठे हुए थे। अब भी इसी बात का फैसला किया गया है और इसी तरीके से स्ट्रेटजी को डेवलप किया गया है कि जितनी देर इमरान खान साहब इस्लामाबाद में रहेंगे उसी अरसे के दौरान पार्लिमान का जो इजलास है वो जारी रहेगा, और तमाम की तमाम जो पार्लिमानी कुव्वतें हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर इमरान खान साहब के जो लॉन्ग मार्च है उसका जवाब भी देंगी, और जिस तरह की भी जो भी हिकमत अमली होगी वो पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद उसको अपनाया जाएगा। इसके साथ साथ फिर नवाज शरीफ साहब ने कल एक जो है वो एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 ट्वीट्स किए। ट्वीट तो एक था लेकिन 3 पार्ट्स के अंदर वो ट्वीट था, और उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर जो अपनी जमात की पॉलिसी है उसका इजहार किया, और उसमें नवाज शरीफ साहब का कहना था कि 10 लाख लोग लाने का दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे नहीं इकट्ठे कर सका। अवाम की लाताल्लुकी की वजह वो शर्मगेज़ झूठ हैं जिनका कच्चा चट्टा कौम के सामने आ चुका है। इमरान खान ने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढिठाई से बोले हैं कि DGISI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ा, जिसका जवाब ये इतने दिन गुजरने के बाद भी नहीं दे सका। इसलिए इसका सारा ज़ोर हस्ब आदत सिर्फ गाली गलोच तक महदूद है। फिर उन्होंने जो फ़ैसला था वो फ़ैसले से आगाह किया, और उनका ये कहना था कि मैंने शहबाज शरीफ को कह दिया है ये 2000 का जत्था लेके आए या 20,000 का, ना इस फितने का कोई मुतालबा सुनना है और ना ही इसको कोई फेस सेविंग देनी है जिसके लिए ये बेताब है। वज़ीर आज़म अपनी तमाम तर तवज्जो अवामी खिदमत पर मरकूज़ रखें। अब इमरान खान साहब चूँकि लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि वो इवनिंग वॉक कर रहे हैं, क्योंकि उनका लॉन्ग मार्च शुरू होता है 2:30-3 बजे और 6-7 बजे जाके वो ख़त्म हो जाता है। अब उसके हवाले से कुछ इस किस्म की स्ट्रेटजी सामने आ रही है कि इमरान खान साहब ने कल ये कह दिया है कि ये लॉन्ग मार्च अभी हो सकता है कि इसके अंदर इस्लामाबाद पहुँचने में इसको 8-9 दिन और लगें। इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग मार्च इस जुमे को तो इस्लामाबाद नहीं पहुँच रहा, क्योंकि आज लॉन्ग मार्च को सिर्फ गुजरांवाला के अंदर ही घुमाया जाएगा, उसको गुजरांवाला की हदूद से बाहर नहीं लेके जाया जाएगा। गुजरांवाला के अंदर ही लॉन्ग मार्च आज जारी रहेगा, और शाम को वो है मेरे ख्याल से गोंदला वाला चौक शायद गुजरांवाला का, वहाँ पर इमरान खान साहब शाम को जलसे से खिताब करेंगे, और उसके बाद ये लॉन्ग मार्च आज के दिन का गुजरांवाला में ही ख़त्म हो जाएगा। कल फिर ये गुजरांवाला से आगे चलेंगे और वज़ीराबाद तक जाएंगे। अब जो कल की जो पेशरफ्त है उसके अंदर ये था कि इमरान खान साहब ने कंटेनर पर एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के अंदर जब उनसे इमरान रियाज़ खान साहब को बोल न्यूज़ के उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में जब उनसे सवाल किया गया कि जनाब इस तरह की कुछ बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ के इम्कानात बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे मार्शल लॉ से मत डराएं, जिसने मार्शल लॉ लगाना है वो मार्शल लॉ लगा दे, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। यानी उन्होंने शायद मार्शल लॉ को वेलकम करने का इरादा रखा हुआ है कि जनाब ये मार्शल लॉ ही इस वक्त शायद कोई मसाइल का हल है, या वो ये बात का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरी बसात को लपेट भी दिया जाए तब भी उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो इसी तरीके से जलसे जुलूस करते रहेंगे, इसी तरीके से लॉन्ग मार्च करते रहेंगे, और ये बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि मार्शल लॉ के अंदर मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की ये दाल गलेगी नहीं, और उनको जो है वो शदीद तरीन इस हवाले से अगर खुदा न खास्ता जमहूरी निज़ाम को लपेट दिया जाता है तो फिर इमरान खान साहब के लिए शदीद तरीन जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस उनको भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह का बयानिया उन्होंने बना लिया है वो तो ख़ुद उनकी जमात के लोग भी उस बयानिए का बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, जिसका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में किया था। फवाद चौधरी साहब जो बहुत करीबी समझे जाते हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने कल कंटेनर पर बैठकर एक जो है एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के अंदर 2 बातें की उन्होंने जो मेरी नज़र के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल हैं। सबसे पहले उनका ये उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या फ़ौज के हवाले से जो बयानिया है उस बयानिए के नुकसानात से आप आगाह हैं,
تو جس پر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہاں یقینی طور پر یہ جو بیانیہ ہے اس کے اثرات تو ہو سکتے ہیں، اس کے نقصانات تو ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں الیکشن دے دیں تاکہ یہ بات آگے نہ بڑھے، کیونکہ جب یہ بات آگے بڑھے گی تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے اور ہماری جماعت پر بھی ہوں گے۔ پھر ان سے دوسرا سوال یہ کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا فیصل ووہڈا صاحب کے بعد کچھ اور لیڈرز بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ سکتے ہیں یا فیصل ووہڈا صاحب جیسی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں؟ تو جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے اس بات کا تردید نہیں کی کہ کوئی اور بندہ بھی پی ٹی آئی کا وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ سکتا ہے یا عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا جی امکانات تو ہر وقت ہی موجود ہوتے ہیں، پارٹیز کے اندر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور جو جائے گا وہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کے گلے میں پھولوں کا ہار تو ڈال کے نہیں جائے گا، وہ یقینی طور پر ایسی باتیں کرے گا جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اپنی اگلی جگہ پکی کرنے کے لیے الزام تراشی کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیں فواد چودھری صاحب انہیں اس بات کا اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب جس ڈگر پر چل رہے ہیں، جس لائن پر چل رہے ہیں، اس کا بوجھ اب خود پاکستان تحریک انصاف اٹھانے سے قاصر ہو جائے گی، اور اگر یہ بوجھ بڑھ گیا تو پھر اس کنٹینر سے ایک ایک کر کے کچھ لوگوں کا اترنا شروع ہو جائے گا، اور جو لوگ اتریں گے وہ عمران خان صاحب کے خلاف نہ صرف پریس کانفرنس کریں گے بلکہ بہت ساری چیزیں سامنے لے کے آئیں گے۔ اور اسی لیے فواد چودھری صاحب نے یہ بات قبل از وقت ہی فلوٹ کر دی ہے کہ جناب جماعتوں کے اندر آنا جانا لگا رہتا ہے، لہٰذا جو لوگ جائیں گے وہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کے خلاف بات کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے چند دن کے اندر، یعنی عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے کچھ اور پریس کانفرنسز بھی ہو سکتی ہیں، اس ایک پریس کانفرنس کے علاوہ جس کی خبر میں نے آپ کو کل رات کو دی تھی، اس کے علاوہ بھی کچھ اور پریس کانفرنسز ہو سکتی ہیں، اور جو سرپرائزنگ ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر وہ بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا جواب آ گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا جواب بھی آ گیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے جو ایک امپورٹنٹ لیڈر ہیں پنجاب کے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے، اور جو ایک غیر رسمی ایک تقریب کے اندر ملاقات ہوئی تھی اس کے اندر کچھ اس قسم کی خبر سامنے آئی ہے کہ ان سے یہ کہا گیا کہ جناب اگر آپ کہتے ہیں تو یہ لانگ مارچ آج ہی رکوا دینے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب رکوانے کی کیا ضرورت ہے، ان سے کہیں کریں لانگ مارچ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، ان سے کہیں کہ جو انہوں نے کرنا ہے وہ کریں۔ انہوں نے پھر کہا کہ جناب میرے لیے بتائیں کیا حکم ہے، انہوں نے کہا جناب کوئی حکم شکم نہیں، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے، حکومت اپنا کام کرے گی، جس نے جس لیول پر جانا ہے، جس نے جو کچھ کرنا ہے، ہر ایک بندہ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے۔ یعنی انہوں نے ان کو کسی طرح کی کوئی بات نہیں دی، البتہ یہ ضرور ہے کہ جس صاحب جو ایک پولیٹیکل فگر ہیں پنجاب کی، اس وقت ایک اہم عہدے پر بھی موجود ہیں، ان کو یہ بات باور کرا دی کہ جناب اب بال آپ کے کورٹ میں ہے، آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اس طرف کھڑے ہونا ہے یا اس طرف کھڑے ہونا ہے، ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ لکیر اب آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر آ جائیں گے تو ستہ خیر ہیں، اگر وہاں پر کھڑے رہیں گے تو پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ جو کانسیکوینسز ہیں وہ آپ کو بھگتنے پڑیں گے، اور یہ جو کانسیکوینسز ہیں انفیکٹ یہی اس وقت کا سب سے بڑا کویسچن بن کے سامنے آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ اپنی جگہ پر، عمران خان صاحب کی پولیٹکس اپنی جگہ پر، عمران خان صاحب کا بیانیہ اپنی جگہ پر، عمران خان صاحب کی ترجیحات اپنی جگہ پر، لیکن ان ساری ترجیحات کے اندر جو ایک نقطہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا حفظ اقتدار، کہ وہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے کسی بھی لیول پر بھی جا سکتے ہیں اور کسی کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی ایسا بڑا اور اچانک فیصلہ بھی کر سکتے ہیں جو سب کے لیے حیران کن ہو، اور وہ فیصلہ بھی راولپنڈی سے متعلق ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو جو پچھلے 2 دن سے ایک مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے کچھ دیر راولپنڈی میں بھی قیام کیا جانا چاہیے، یعنی روات سے ایکسپریس وے پر اسلام آباد پر چڑھنے کی بجائے روات سے سیدھا پنڈی کے اندر گھسا جائے، اور پنڈی میں جو ایک اہم ترین جگہ ہے وہاں پر جا کر بیٹھا جائے، چاہے علامتی 1 گھنٹے کے لیے بیٹھا جائے، وہاں پر بیٹھا جائے۔ اب یہ تجویز عمران خان صاحب کو دی گئی ہے، اور عمران خان صاحب نے اس تجویز پر خاصی مسرت کا اظہار کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک اچھی تجویز ہے کہ ہم یوں کر کے نکلیں، روات سے ایکسپریس وے پر ٹرن لینے کی بجائے سیدھی سڑک پر آگے ہیں، اسلام آباد میں انٹر ہوں، اور وہاں سے سیدھا ہو کے جس جگہ پر پہنچنا ہے
وہاں پر جائیں اور وہاں پر اپنی شو آف پاور کریں، لیکن اس کے لیے جو بندے ہیں وہ بھرپور ہونے چاہیے۔ وہاں پر اگر ہم 2-3 لاکھ بندہ وہاں پر لے آئیں گے تو پھر ہمارے لیے جو اپنا فیوچر کورس آف ایکشن ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے بہت زیادہ امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ اور یہ والی وہ سچویشن ہے جس سے فواد چودھری بھی ڈر رہے ہیں، یہ والی سچویشن ہے جس سے پرویز خٹک بھی ڈر رہے ہیں، یہ والی سچویشن ہے جس سے شاہ محمود قریشی صاحب بھی خائف ہیں، اور یہ وہی والی سچویشن ہے جس سے اسد عمر بھی اندر ہی اندر ڈر رہے ہیں کہ یار اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمارے لیے بہت ہی زیادہ پرابلمز آ جائیں گی۔ کیونکہ ایشو یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ عمران خان صاحب کے فیصلے کو پی ٹی آئی کے اندر چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اگر وہ چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو من مانی کرنے کی چھوٹ مل جائے گی، اور ایسی چھوٹ پہ اگر وہ پنڈی میں داخل ہو گئے اور اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر جانتے ہوئے بہت سارے لوگوں کے ہاتھ پیر کانپ جاتے ہیں، تو پھر بڑا ایک عجیب و غریب سی سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے اس فیصلے پر کوئی یو ٹرن لیں گے یا اسی رائے کو حتمی فیصلہ قرار دیتے ہوئے رواد سے ایکسپریس ہائی وے پر مڑنے کے بجائے سیدھا پنڈی کی طرف داخل ہوں گے۔ فیصلے کے اندر اب چند دن کا ہی فرق باقی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔